culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa mitabendi ya kitamaduni Uwezo FM, amjambo na karibu katika namna nyipya ya kipindi Culture Femina. Kama mnakuwa mkifahamu, ni kipindi ambacho kinakuwa kimsapoti mwanamke msanii anaendelea katika shughuli mbalimbali za sana pia za kitamaduni. Kwa utangazaji Giselle Bashira, kwa siku ya leo tutakuwa tukimpokea Bi Esther Bi Dorcas Ban ambaye anakuwa msanii wa vichekesho wa mji wa Bukavu tangu mwaka wa 2023. Anakuwa akiendelea kwenye École d'Humour na amekuwa basi akionyesha kazi mbalimbali kupitia shughuli mbalimbali ambazo zimeandaliwa mjini Bukavu, tukitaja Binti Shujaa ambayo imewekwa kwenye jukwaa lake, pia Semaine Vibrante ama juma la burudani iliyoandaliwa na Santia de Liandaro, kupitia spectacle Les Étudiants ambao tutakuwa tukizungumzia kwa siku ya leo, ambayo pia inakuwa ikiandaliwa kuendeshwa kwenye senta kitamaduni kwetu mnamo mtaa wa Bagira. Basi msikilizaji, karibu na tuweze kumpokea ndugu Dorcas Ban. Mjambo na karibu. Asante sana. Asante sana Dorcas. Unakuwa mwanzilishi wa tamasha ma spectacle Les Étudiants. Les Étudiants manake nini? Bon, Les Étudiants, sijui kama ndezi expliquer ile spectacle manake nini, inafundisha kitu gani? Inafundisha kitu gani? Inafundisha ngisi ba étudiant banaweza jikomporter ku milieu universitaire. Inafundisha ma comportement zabo par rapport na année yabo ya kwanza. Ni kusema maisha ya wanachuo ama wa étudiant kwa mwaka wao wa kwanza ubaki kwa mja namna ambao wanakuwa wakiishi. Mtazamo gani ambao uliweza kufanya ili uweze kusukuma kuanzisha projet Moradi Les Étudiants? Bon, wakati nilifika kwa universite mwaka wa kwanza, gisi nilienda kusoma droit. Alors comportement ya ba étudiant ba mu droit mu année ya kwanza ikaweza kuninspire sana. Nikaona nikidevelope mutezi toka vitu vya kuchekesha bien vilinituma niandike sur Les Étudiants. Donc ilikuwa inspiration ilitokea ndio mu promotion yetu tuseme mu auditoire. Vitu gani ambavyo uliona vyenye vilituma uzani ya kwamba spectacle Les Étudiants maisha ya wanachuo inaweza kuchekesha? Vitu gani ambavyo ulikonstate kwa étudiant vyenye vilituma uwaze spectacle bila vyenye ulionako kacheka, ilikuwa ni vitu gani? Ni vya mingi sana. Surtout mu droit tuseme mo année ya kwanza. Ukishasoma tu kuka kwanza mu droit, étudiant na jonaka shakuwa maître sana. Magana kwa ko niveau ni haiko tena yake. Mu quartier haiko tena n'importe qui gisi alishaonja ku droit. Alors nikona nikipima ku developer mutatoka marire za mingi. Na ile kanipatia tu bidii ya kutwala bic na papier niandike. Alors kuko miaka 3 zaidi ya 3 unakuwa kwenye universite. Unaendelea na kamata maélément kupitia ma promotion mbalimbali au ulijifocaliser juste ku promotion ya kwanza pour que utoe ma humour, ma vitu ya kuchekesha? Hapana, sikujilimite tu ku promotion yetu. Niliangalia kwingine nako wanaishi aye par rapport na shie. Na mimi naendelea kutafuta zingine maéléments za mupya. Ndiyo. Ni vitu gani wa étudiants wanakuwa wakifanya ambavyo hawangehitajika kufanya ajili ya kuwa watu wenye kuonekana kama ni watu sawa? Sababu unaposema kwamba Les Étudiants deja inatoka mwa kichekesho, donc kuko vitu vyenye haviendeke, vyenye haviko vya kawaida. Alors katika namna hiyo, katika shule mbalimbali mjini Bukavu tunaona namna ambao wa étudiants wanakuwa wakitumika, namna ambao wanakuwa wakiendelea. Binafsi ni kitu gani yenye uliona yenye haitatike kufanyika na étudiants ili wakamatiki kama watu wenye uko kusawa? Bon, tukiongelea kwanza vichekesho ndio humour. Tunasema vichekesho ni vitu vyenye viko normal, lakini tunatia moka element moka kuchekesha.
Vuti ki hatuwezi chekesha mu vitu vyenye habiko wala vyenye habi existe. Maki ifo kwanza kwa existence iko normal, tuangalie ngisi tutaridiculize kidogo. Maki kusema mimi na produire spectacle les étudiants, haimaanishe ngisi ba étudiants wanafanyaka vyenye havina maana. Hapana. Lakini kwa maelema zimwa zenye batezi fanya unaona ngisi inataka kuwa anormal. Alors unatwalia pale unaconstituer amo texte yako. Ndio ile exemple nilipana par exemple ku étudiant mu bac 1, ngali mu bac 1 mwiko afa droit haya kuwa maître avocat. Lakini akishangia mu ile Jean 1, hata ukiangalia ku Facebook ana changer jina, anakuwa maître bisimwa. Ile appellation Johnny hautaki usikie kwa étudiant wa Jean. Bon, haiko sisi peni nisikie lakini haiko normal. Juu hayafikia kwa ile kiwango. Donc anavuka sana maetape. Alors concrètement, comment unaweza ataka kugusa kindani ya spectacle yenye uliandika les étudiants, les spectacles ya vichekesho? Les contenus yake ni vitu gani? Kama tutaweza leta mwangaza kidogo, sababu utasema sitaleta mwangaza basikuye. Mais kama unaweza tunyotea kidogo, iko ni nini? C'est quoi les contenus ya ile spectacle? Bon, contenu ya spectacle les étudiants, sijue kama ndezi kuexpliquer hayo. Kisi nilisema mwanzo ni spectacle inagusia vitu vya mingi. Mais aussi vile vya mingi mfano hata mbili. Ushasema les comportements mojana déjà banajisurestimé. Banawaza même au quartier abataki sema na mtu. Alors ndio ile ni ya kwanza. Okay. Ya pili nilihusisha sana ku madrague. Donc madrague par rapport na ma faculté. Donc en droit na économique la mtu ko na ngisia kia ku draguer selon na vya lisoma. Donc aiko ngisi wa droit li draguer nyo ngisi wa économie ta draguer. Utakuwa différence. Heureusement que ungali étudiant na waza uko na maneno ya kukupatia par rapport na ile. Est-ce que c'est encouragé ku ile madrague ya ba étudiant ama ni ya kudécourager ou soit koko faculté yenye il faut encourager peut-être que boba najua comme tu le disais que haiko kisi wa mu droit lifanya njua mu économie atafanya wa mu communication et autres. Est-ce que il y a des particularités ou soit un petit souci que tu as voulu résoudre à travers ya spectacle yenye unabatarishia? Bon ndio haiko habiko vya kuencourager. Habiko vya kuencourager parce que havina kwanza maana sana. Donc sawa mdogo par exemple atapenda adraguer, anapenda jinspirer kulwa. Vraiment havina maana. Ndio wanafanya kabisa. Ndio. Hakuna vyenye vitabadilisha, tapenda tu impressionner, mais kumwisho au fur et à mesure iko komata kwa unangisi alikuwa mo. Havina vraiment maana, ilikuwa habiko vya niveau yake. Bon, yenipenda niseme mu les étudiants, donc ni kujitika kwanza. Unatika niveau yako, usipende uruke maetape. Peu importe kwa nafikia maisha, wapaswa jua ngisi bengine wako mbele walipitia kapale. Alors usipende juu unaingia mu mlango fulani. Upende impressionner kila mtu, upende uneshe kila mtu ngisi ulishakuwa hivi alors que ingali mwanzo yafika fasi. Donc ni kujitika tu. Alors, uko étudiante depuis environ 4 ans. Nata ineza chuo kikuu officiel UB, voilà. Alors, ni problème gani mu maisha dans le quotidien des étudiants, ni ka problème gani kenye unaiza taka pour résoudre? Ka problème gani? Donc un problème auquel tu veux apporter une solution kupitia les spectacles, parce que utako kizungumzia maisha ba étudiants comment ils font hapa balikuwa najiishi hivi, pourtant peut-être il faudrait adopter une dire. Alors qu'est-ce que tu voudrais conseiller aux étudiants à travers les spectacles? Bon, à travers les étudiants ndio spectacle yenyewe si maliza sema bon solution ndio apporter kuni bako na problème ya kusipojitia ku niveau yabo. Donc kila mtu anapenda jitie ku niveau ya yulu sana. Alors que ça serait bien kila mtu ajue place yake kwenye iko na respecter aspende avuke maetape mu inchi yenye iko kabisa ordonné. Bon si mimi naelewa mudwa sana non lakini mu inchi iko ordonné kabisa aweze jita maître na ya prêter serment.
ndio kwanza vile chipote tunajua. Mais leo unaanza kaona kwanza unaingia kwanza mje haujui kwanza kama utamaliza ni mwaka. Mais déjà identité à côté usha changer. Alors kwa spectacle yako cible yako ni gani? Batu gani wanataka ba participer à majorité? Bon, majorité ni ba jeune. Les jeunes étudiants au na bengine wanafanya kazi mbalimbali. Ndi bote kabisa. OK. Alors c'est quoi tes attentes après la prestation? On a engagé après les prestations. Biko, tu changes quoi? Tu ajoutes quoi? Bon, tukitoka ku les étudiants, tuseme tujifocaliser ku bien biko les étudiants. Bon, ndezipenda après spectacle yangu kukwe changement kuvia ba étudiants moi. Sona étudiants ba mingi banachambia tu si bako ba étudiants. Il y a des artistes mais anajambia kwanza je suis étudiant. Kuko benye bako na makompetence za mimi kunizidia, kuko benye batezi sema kunizidia, mais banasikia saba comme prison, donc saba ngali ku université, bangali pale. Alors, ndezipenda après spectacle yangu, nina taba ule baniambia kisina bako intéressé bajiunge mu wake fulani. Okay. Donc unataka kusensibiliser ba étudiants ku ingia mu domaine artistique. Ndio, ni amana sana. Pourquoi? C'est quoi les raisons? Parce que déjà ça va aller dans université, peut-être que baliwaza kolonjo après maisha utakuwa maître avocat, utakuwa juge procureur, siwe ministre gani mtu fulani. Maintenant, ouais, les stratégies que tu vas utiliser du batoke mon il est besoin hein, ni gani et puis pourquoi qui est seulement moi parce que tu es dedans voilà il y a des avantages seigneur qu'on attaque na waweze kufaidia. Bon, ngisi unamaliza sema objectif yangu haiko batoke mu objectif faisable ça ule mnapenda kwa procureur, mnapenda kwa juge, mnapenda kwa avocat. Non, haiko ndio objectif yangu ile juu kama na mimi ni kwa soma ni juu kesho niko fulani. Mais aga ni amana sana. Okay. Kama unajisikia mwengi si tu peux être capable de produire kitu fulani même si uko étudiant ni kupanga tu muda. Mais aussi haiko sana ngisi watu walikuwa na isikia kaza zamani. Ndio tuko na objectif mais tujue ngisi butakucha kesho. Donc déjà ni profession. Une fois on a embrassé le mlango yayo vraiment on a progressé. Alors, qu'est-ce que tu dis des artistes Benye Valianzaka bako progresser? D'ailleurs, malheureusement, moya bakakuwa kitu ya kujinspirer ako pour engendrer l'art peut-être fulani ou ukikuwa artiste même chez les femmes tunabionaka les femmes qui témoignent que ça nilianza art bakasema mina shindikana. Garçon mina takwa voyou, mon papa ne voulait pas, ma maman ne voulait plus non plus. Alors, quoi va les artistes, mais ouais, on a que si les étudiants aussi embrassaient l'art, banaïsa progresser. Est-ce que haiko kuba dérouté, ou kutafuta maneno na bazazi parce qu'il y a les parents qui savent que l'art ni perdition. Vraiment, ni kubangourager tout. Jo, nami nilipitia kapale. Gisi tuko nusuma na, manke gisi tuko mu Afrique. Bia mingi sana inakuwa kama tabu. Donc ukiamkasi mlango yake kasa vile sana mimi sana nilianza ka vraiment mama akwaka d'accord na mimi. Akwaka d'accord na mimi hata kidogo. Alikuwa shaona tungi simia mkasi mlango mbasi kutu kile alikuwa tu anikumbusha usisahau ngisi kesho taoleo tu ngisi vile vyote. Ni bure ulikuwa unapoza tu muda kwa bure. Alors mimi nilishikazaka nimuoneshe ngisi itezi kwa profession. Donc haiko matanda zalikuwa na jichunga hako juzi mimi nikamuonesha. Ulifanya aje au kubali? Nilifanya Bon, nafanya kama niko na prestation. Kama nipata mo 5000, ndaje kaseke mko 2000 francs yake. Alors mimi namwambia nenda prester. Donc le mot moral. Bon, c'est mes villes mais aussi akukua changement yenye iko ya mubaya yataona huyu alikuwa hivi sasa vile kwa babako ba artiste so na mbaya tu mlango wako unaanza kuja kunyumba nyuma unaanza jikomporter d'une manière bizarre unaanza vala mubaya ngisa ukwaka juu problème ya mingi baba ya ba artiste bako asikia ile mubaya unaanza kukua star ni kukua wa mubaya make usikue saa bengine. Okay.
sur le plan comportemental. Ndio ile. Alors nikufa tu yote juu wake umuuze basi ngisi tunasema vile umuonesha mbele defa benye kwa afanya habiko vya mbaya. Mais usiko bale benye bashaka tatama. Bon, nikwambia kwanza pole. Nikwambia kwanza pole juu. Vraiment mie siwezi kwanza kata tamaa mbio. Mais aussi problème ya kukata tamaa nishaona ni kutia makuta mbele. Okay. So nangia mwako unajua ngisi unataka kuwa boss. Alors que unasabu ngisi ni maetape. Habiezi kwa tu vile kulimoya se unavuma leo pale unakuwa chef hapana. Tukiangalia ba star bakubwa benye banavuma. Tukiangalia kwa balitokea mbali sana. Juba fikia hapa. Alors bale baliacha kabisa. Desima tu barudilie kama watakaza roho. Mais kama wataingia na donc na intention tu ya kukua boss msimwa. Banaacha tu. Alors, merci beaucoup Dorcas Ban. Merci pia kwa wasikilizaji ambao mko natutegea sikio na watazamaji pia wa Uwezo Media ambapo mnakuwa mkipokea kipindi Culture Feminin. Tunakuwa tukizungumzia spectacle les étudiants yenye iko prévu ku centre culturel kwetu pale Bagira en date du 16 août, donc le dimanche prochain alors, le 16 août 2026. Na tunakuwa tukiendelea na mazungumzo kupitia spectacle hiyo ili kukamata muda gani ili uweze kumaliza uandishi wa tamasha hiyo. Vraiment ilikamata muda mingi sana. Juu depuis mai mwezi ya 5 ndio nilianza andika mpaka leo. Na tunaendelea tu. Depuis mai 2025? Non, 2026 donc les étudiants ni texte niliweza kaandika 2024. Okay. Bon, nika texte que nikalikuwa kaka komala. Bon ma idée ni wachanga tu ma idée. Alors nika presté pour la première fois mu zéro polémique ya 2024 nifanya première partie ndio ya kwanza mimi na ipresté. Bon ilikuwa tukangali tuka kidogo. Nikaendelea alors ça binti sujet likuyaka. Ndio nikaikumalisha. Okay. Ndio nikaipreste nilisha kuwa ya mkubwa kama nilisema vile. Alors après binti shuja ndio sasa nikaongeza mwendo sasa juu ni produire sasa iko spectacle ndio kwa les étudiants. Ndio maana nasema depuis binti shuja ilikuwa kama max. Okay. Depuis là ndio nikaanza sasa andika sasa juu les étudiants ikuwe ya mzuri kuzidia mpaka leo. Alors les étudiants itakuwa troisième fois nous on a presté ma scène ya Bukavu. Selon toi, qu'est-ce que tu as changé, qu'est-ce que tu as amélioré et pourquoi? Est-ce que ou changer texte yote pourquoi tu as eu l'envie de changer quelque chose ou le jikuta que veut tupatia mbele abikukua na fai ama qu'est-ce qui s'est passé? On essaie de comprendre pour que la prestation les étudiants ionekane ya mupya. Bon. Kwa tushiba humoriste, utezi andika texte hata panda inane. Juu ofika mzeka kwa kucha kwa pata zingine maide. Mais aussi zingine ma réalité. Donc kako réalité ya jana ndio leo. Alors ile réalité il faut angalia comment utaimarier na texte. Okay. Bibilichekesha mu 2023. Leo bon, mtu atazisuri kama utacheka ngisudi. Alors que ça me suis pour rester il est tout sans rien changer. Okay. Vraiment. Alors je me demande pourquoi il est et si tu as de nouvelles idées, est-ce que ça ne serait pas mieux que produire un spectacle et un mupia? Parce que les gens ont tendance à dire que chaque fata les étudiants kuna bitunda inda fanya cool, chaque fata les étudiants sinabitu tena bia mupia binda fana pendant que tu as changé quelque chose. Est-ce que tu rassures bale benye balwa mbiti shuja ke haiko bile njo bataona? Bon, spectacle les étudiants, mais si préparer les étudiants tout. Donc ici un spectacle, maana mko ma surprise za mingi. Maana nilipanga tu jina les étudiants. Mais niko na zingine texte ziko mule. Donc si taongelea tu ku les étudiants tu utakuwa tu kuchokeshana hata na mimi peke. Donc tu as amélioré mais ukaongeza na bitu bingi pour que. Alors pourquoi ne pas changer les noms, ibakie tous les étudiants? Est-ce que hayezi kimbiza batu?
dire que troisième fois on participe à les étudiants, c'est pas trop intéressant. Et peut-être que Minata zappé, par exemple. Bon. Bon, haiko tu kwako, chez les humoristes, kunazoeka kuwa unakuta alipreste ile spectacle, après 6 mois encore, après 3 mois encore. Alors on se demande, est-ce que inakuwaka même spectacle, wala déjà unakuwaka unaanza changer, unachangé quelque chose, ou soit c'est votre manière de travailler. Et que tutuite tu ile jina mais contenu itakuwa zingine. Ndio ile contenu na watu wengine. Ukiangalia etc. ya Jospin et Gloire Taylor. Inakuwa tu etc. Mais mule haitakuwa ile etc. mnajua. Utakuwa tu ma surprise. Ukiangalia si je l'étais pas Irene. Ndio spectacle yake ile, ndio jina ile. Mais contenu haitakuwa ile alifanya mwezi iliyopita. Pourquoi mnatupoteza? Parce que nous on n'est pas humoriste, tutawaza que bon, bile bialifanyaka parce que c'est le même spectacle, on se demande va te produire combien de fois. Est-ce que ça ne serait pas mieux que tu clarifier wakati on a organisé m'habitude à ville que il y aura d'autres surprises comme tu venais de nous dire ici, et ça ne serait pas mieux avant de revenir sur d'autres spectacles que tu prévois le jour le 16 août. Bon, moi je suis pas humoriste, bon, nani public itaziona ni simple, mais kupata blague haiko blague. Vraiment kupata blague haiko kwanza blague. Maana juu tupate ingine idea ya kutia pale na tulisha kwa na jina yenye inatujulisha. Sasa leo ukisema tu etc. utajua ni Gloire Taylor. Ni Gloire Taylor et Jospin de Mars. Donc ile jina inakuwaka ça veut le nom d'artiste nani ya ku identité quoi. Ndio ile identité. Toi leo tukisema zero polémique. Unajua ngisi ni joyeux. Okay. Donc inakuwa saa kama niseme haya, mais haiko bile. Haiko bale ba artiste ba prester mwaka njoba mwaka kesho. Oui. Déjà il est un événement et iko annuel, mais c'est différent d'un spectacle. Et mtu anaweza waza que ni bile, mais déjà on venait de comprendre que mona changea kabitu même mona garder jina. Alors kwa hii prestation yenye una panga ku Eka kwetu art Bagira le 16 août 2026. Nouveauté ni nini? Qu'est-ce que tu as ajouté pour les prestations il y a les étudiants pour qu'ils parlent quelque chose de nouveau que batu wenye bana kufataka? Ndio nilisema nikisimule les étudiants il y a des surprises. Oui, voilà, c'est les surprises ndio tuambie kidogo tu. On dit pas qu'on sait zifanya ça et non, tuambie tu kidogo c'est quoi les messages que tu veux passer. Bon, comme ça mtu mwingine mwatakuya ayue il y a un message peut-être qui est intéressant et que là ils enda nifate les étudiants mko surprise nileta mko kwanza ni text yangu ndio itakuwa ya kwanza kuicheza ya les voleurs. OK. Ndio kwa surprise ya kwanza iko hapo ndio text yangu. Donc ça sera pour la première fois mimi na jouer les textes ndio niliweza andika depuis mars. Nikasema au moins nitie les étudiants mundani kwa surprise kwa bafani yangu. Donc si tu les étudiants hapana ni la kishikile nayo. Pour les voleurs balifani si on peut comprendre quelque chose. Si on peut comprendre les voleurs, les gens font quoi, quel message tu veux passer aux voleurs? Si tu veux pas voir puis mais les voleurs quand même. Bon, laisse-moi ba voleur na message inaingia ndio ku public. Comment wewe ujicomporter mbele ya mwizi? Ndio vile. C'est nous conseil quoi. Tukakata na mpanga tufanye justice populaire. Hapana, haizi kwa conseil yangu ile. Bon, nikujikinga nikuprevenir que bisifikie kule. Justice populaire haiko mzuri dans toutes les façons. Donc tu es dans la protection des voleurs. Oui, d'une part que c'est ça. Une protection. Protection de la part des voleurs ou de la part des victimes. Bote moi. Comment les voleurs kidogo tout, on dit pas que tu vas tout dire. Les voleurs bafanye ai pour qui va dire protéger. Parce qu'on est sûr que hawezi ba identifier mais peut-être qu'ils te suivent. Bon, du kama mabino ba protéger, ni kuacha kuiba. Ndio protection ile kwanza, ni kuacha kuiba parce que haitakuwa facile kuexpliquer mtu mwebaneba par exemple telefone yake ya $1000 ngisi tusichome huyu. Itakuwa ngufu sana. Alors, kama natuna jiprotéger ni kuacha tu. OK, batakula.
Alors, la victime aussi ni namna gani washauria wa victime ya vol venye wanakuwa ba mingi, ça fait trop mal. Shauri yako peut-être que itasaidia ni ujumbe gani nao ni kitu gani ulitaka kuwafundisha? Ba victime ba vol concerne pas tu ni wapatie ni kujua tu ngisi ya kujiweka ndio sema vile kujikinga tu uko naona mtu peke ana kutuma muibe kama ndio mlango wako unakia bomola kama no unasema tuseme yenye haiko usiku na uko ile una mtu akuse mwenye haya kwa essence nyuma tazifanya vile wewe kwa essence kabisa magari una mtu uko mbalabala uko munjia ile akadutu banakuta ku telefone vraiment uko naongea normal tu sasa mtu mwenye akukula jana utamtia mro mbaya atawaza tu ile telefone hizo watu watesi mbaya tu parce que wa mingi wanakuwa bakukula mais bon bana essayer peut-être kugarder njalabo pole ndio mais na mtu nao wa victime nao quand même nao bana droit kujiexposer. OK, apasha kujiprotéger quand même na kuacha kutia mu wengine mawazo mbaya. À part les spectacles, les voleurs, les étudiants ni kitu gani tena tungojee ako kupitia spectacle? Bon, nasema ngisinjua sa mwanzo. Njua sa mwanzo pali. Après ile niko préparer spectacle sur le divorce. Bon, nilianzaka pour ne pas te couper, donc pendant les spectacles, les étudiants, kuko les voleurs et les étudiants tout. OK. Les perspectives. Nilianzaka nini? Ndio wanasema ngisi nilianzaka kuandika juu ya divorce. Kiangalia leo Bukavu divorce ziko sawa sana. Kitu yenye haiko bien. Maana nikaona hayakuwa tayari jusque là assez ni jouer. Alors du coup nikaweza arrêter kwanza. Nichunge après les étudiants, juu niendelee nayo. Unaweza itakuwa wakati gani? Naweza itakuwa wakati gani? Bon, nikizani itakuwa mu Novembre. OK. Ndio, Novembre. Le divorce, on ne va pas trop en parler. Tunachunga ifike, mais c'est intéressant. Alors, Dorcas Ban, est-ce qu'on les a kutufanyia ka blague kama ya tu? Tuone à quoi est-ce qu'on s'attend le dimanche? Mangisi blague haiko blague. Mais déjà on a joué à blague et déjà blague ni blague. Pas de blague haiko blague. Maike blague yapasha pangiwa. OK. Mtu anapaswa iprepare. Mais du coup jana niwana toka kusoko nikona garçon moya alipenda nisupe. Kwa sababu alipenda nisupe me akanisupa. Akaniambia, dada, mimi nakupenda, sipenda nikuoe. Mais, virgule, notez bien. Kama utakuwa unanilomba makuta, uanze koma nopomazike. Juu hata mimi peke, niko atafuta wa kusupa, juu kwa nipatia makuta. Maana laisse comprendre que shibo tuko crise. Au kitola muimuru sijiulize vya mingi, ni crise juu na tutuma muli. Haiko blague. Bilipangiwa vile. Ndio vile. Merci beaucoup Esther Dorcas Ban. Bon, on appelle Esther, donc peut-être on y baptise à toi. On a bakia Esther une blague et tout parce que j'ai envie tout on zoe nafanya blague on a geuka ta Esther. Alors spectacle tuko nasema iko organisé le 16 août au centre Eka Sangapi, na quelles sont les conditions du mutu à qui a fait? Bon, spectacle ni 15h42. 42? Ndio. Il est 2 minutes en date. Kaza spectacle ni 15h42. Bon, kuko mabillet, kuko za 2000 francs, 5000 francs na $10. Uza kwa accéder msale. Kwa kuzipata? Kwa kuzipata kabisa ni simple sana, ziko kuweka, zingine ziko kubinti Shujaa. Kuweka kubinti Shujaa ni wapi? Parce que peut-être kama kwa mwenye ngipenda wamfanye livraison, est-ce qu'il y a les contacts, muhata fika Bagira, muhata fika kubinti Shujaa. On ne sait pas kwanza kubinti Shujaa ni wapi.
Bon, ndasema kisema bie za kubinti shujaa, mtu atasikontakte mwenye iko ku Bukavu Comedy Club na nazipata. Oui. Okay. Unasema $5. Nasema 2000 francs, 5000 francs na $10. C'est quoi la différence? C'est quoi la Bali ba $10 ndio watekala mbele. Bon, après kukala mbele, bapaka ba support tu, banauza tu ile $10. Baka ni kwa ya danger sana c'est kukala mbele, mais na watekala quand même mbele, abatekala nyuma. Alors, tu as dit 15h42, ça va prendre combien de temps? 1h30. 1h30. Ou comme prestation, ou qu'on a tout checké ça. Alors, si on essaie de parler de ta carrière artistique depuis 2023, ulisema ulianza mwekole d'humour, Mweka, centre Kwetu Art, culturel Kwetu Art. C'était quoi ta motivation? Pourquoi l'humour? Parce que hamuna banamuki bamingi. Voyez pourquoi tu as choisi l'humour? Bon, à la base, j'aimais vraiment l'islam. L'islam ndio nilikuwa napenda parce que depuis nilikuwa mtoto nilikuwa na vitide ya kuandika. Donc masaza mimi nilikuwa tunasikia tu niandike. Alors en 2023 nikaenda mu groupe ya ba artiste. Alors siku ni prestaka wakanambia ça serait mieux ufanye humour. Si zile manani zako donc wakanipatia exercice dole ile Islam niangalie comment ndezi irendre kwa humour mko vichekesho. Et j'avais réussi. Ndio kanambia ngisi utakuwa bien kama unafanya humour. OK. Alors nikasikia vraiment niko intéressé. Na pale ndio nikashuka ku Eka? Non, ku école d'humour. OK. Ku Deliandaro, nikaona ba humoriste. Nikasema mimi kwa motiver davantage. Nikaendelea vile après 7 mois ndio kwanza nikaprester pour la première fois ka texte ka 2 minutes. Nikasikia tu mimi kwa inspire alors ça c'est une polémique ilikuyaka bana sélectionner wenye watafanya première partie en 2024 baka ni sélectionner. Alors ile ikaweza ni kanipatia nguvu sana. Ba mingi bakaniona wa danger, sasa mimi na poster mzero polémique donc kata tu niko tu motivé kuendelea muhimu mpaka leo. Donc mimi kwa tu motivé na ningiaka en fait. Bon, kumwisho unaweza vitakia kwa avec humour yako. Qu'est-ce que tu envisages avoir kupitia humour yenye unaona ndio na kumotiver mu secteur artistique? Bon, déjà mi humour kwangu ni profession. Donc kwangu humour iko assez mimi kiatu nifurahishe wala nichekeshe na niende kwa kusema ule anachekesha katu hapana. Ni profession mais aussi vision yangu ni kuprester kuma scène ziko international. Donc vision yangu iko tu kuprester Bukavu, kuprester Goma, kuprester Bagira pana. Ni kupanda nifike kusunani kusene iko international. C'est ça ma vision. Alafu ni kitu gani kinakushindaka humour? Donc limite yako humour unayua mimi napendaka hii kazi mais hapa je suis bloqué. Bon, tisi mangisi hakuna vya danger vinanishindaka ndio nisema. Mais kila mtu tu avant monter ku scène kuna kwa stress moi kwa sababu wazimu kabisa wanasema hapa mimi na abandonner. Uliprepare, unajua ngisi unaposh comme obligation. Mais à un moment kabisa mtu anasikia katu abandonner vipito kwa juza est-ce que usiku tenga tenea. Kwa unasikia boga ya kupanda ku scène sana. Hata kama ni scène yako nyuma uliprepare unasikia tu tu bloqué stress iko mingi. Ndio kabisa pale ndio kwenye mimi asikilia tu uzito tu avant ni monter kuseni ndio nanishinda ile. Alors moi ya Bukavu je ne connais que 3 femmes, 3 jeunes filles. Selon eux, artistes ya banamuke, elles ont du talent, elles se débrouillent, mais haba comme humour. Pourquoi l'humour est écarté par les femmes? Inakuwa nguvu sana. C'est simple. Inakuwa nguvu sana kabisa. Ile kitu wanafanya ndio facile. Haiko facile. Mais par exemple islam, sema si islam ni facile. Mais utasi kwa kuna besoin islam sai. Unapika tu GPT tunamwambia nipe islam kusije fulani. Mais puis masai waambie chat GPT nipe humour kusije fulani. Hakuna kwenye daitoshi. Hakuna blaga atakufanya atapata tu islam. Mbona sema ngisi ni nguvu mezo si ba mingi banana sasa kiingia banana sana vya uduru ngisi wasema kuchekesha au kwa duru. Nembo alikuwa ananiambia na mimi vile uko nyo mufaka sasa vya vile. Donc c'est une sérieuxité alors. Alors que ndio naacha bana kimbia humour batu mingi. Oui, alors que kengala ba humoriste ba banamuke bote ni ba sérieuse. Vraiment
bote ni ba sérieuse mais ba mingi banzanaka bakishaingia amo batashange batakuwa baduru vile sita bajije vile vile mais ukishaingia amo unangisha haikonjo vile vinaenda kwa. Alafu pour clôturer sababu tunakuwa mwisho wa kipindi yetu culture féminine na tunakuwa tukizungumzia spectacle les étudiants yake Dorcas Ban. Katika kazi hiyo ya humour kitu gani unaweza shauria wanawake? Kama bendezi bashauria mwenye anajisikia iko na ile talamu yeye, mwenye anajisikia ngisi ateziweza ni kuambrase tu mlango wa humour. Humour ni amana, ni a bien. Surtout humour. Donc humour iko comédie sana niseme. Donc ni amana sana. Wakati anasikia iko na ile envie ya kuchekesha, bien anapataka mablaga na waka inspiré, vraiment milango iko wazi. Merci Esther Ban, na tutakufuata kusheni gani basi tuendelee nafuata binafanyaka parce qu'on est en train de clôturer. Bon, pour le moment mtezi nifuata kunani kuku Binti Shuja. Page ya Binti Shuja? Oui, page ya Binti Shuja ni kwa hapo kabisa. Yako? Le moment. Bon. Tu n'as pas de page. Ebo yangu ndio iko ni accent Buendwa ku Facebook. Mtezi nifuata kuna na. Il y a des vidéos? Oui. Ok. Merci beaucoup Dorcas Ban. Dorcas Ban c'est ni jina za mingi accent Buendwa Nsimire Ban. Merci beaucoup kwa kushiriki kipindi Culture Féminin. Nashukuru sana. Merci pia kwa kumtazamaji wa mitabendi ya kitamaduni Uwezo FM kupitia masafa 101.5 na pia kuna njia za YouTube Uwezo Media unakotupata pale mara na mara. Giselle Bashira ni jina langu. Tunakushukuru kwa kubaki nasi ajili ya kupokea mengi kuhusu spectacle ya matamasha les étudiants. Shukrani Sami Balume kwa ufundi pia na uchukuaji wa picha. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.